uncle? Ba, painig ka. May kasama. May kasama. So mga boss, munta tayo kini kiring kayo player. Ayan o. Ayan. O yan o. Ay. O Jer, may pang ko ah. May pang ko. Ayan o, may pang ko ah. Oh. Iyo, may pang mo. Oh, ay. Parang sentry rin eh. Oh. Wala, kiligin tama eh. Kiligin tama eh. Palakpak oh. Dala? Alas mo, swerte lang. O dar. Tama mga. Oh. Pamangan. O yung standard. Nano yung kayo kanyan? Palitan tayo o yan naman? Ya mo rin. Muna yung independent. Kuya? Maka ba? Anong tayo? Ay, ayan o. Maka ba kita? Sana all. Ligo. Ligo. Mama ka ba? Ligo rin. Aw. Pwede. Wow! Timbating, oh, kasirola. Cara kaling kaya mo, oh. Oh, ha? Oh, yan, oh. Oh. Oh, yan, oh. Oh. Cara kan? Oh. Oh. Cara kaling pamaan, oh. Buenos mo naman. Ayan, nakita mo ka rin family di Osera. Ayan, dyan, anong Ken? Wow naman! Wow! Wow! Ano? Nano yan ang ulam yan? Minudo. Ayan, oh. Ano, oh? Oh? Aray ko. God, thank you ha. Hindi kinabsi ko ha mo. Kanyaman? Oh. Alam ko na namin. Oh. Sana all. Sumako mo. Uy, mag-vlog ka naman. Wow. God, thank you ha. Wow. Talagang tama. Okay, tutuloy kayo pa mag-champion sa craft. Siyempre. Nabili mo yan. Ano nga sabi mo nga, uncle? Ba, painig ka. May kasama. May kasama. Oh!